Ayaw paglabot ha. Tumira, pero rebound by Mendoza. Mendoza lebih out. 2 points, easy 2 points by Mendoza. Wait lang. Wala ka sila nagsabi lang, kinabaratokdohan lang ako dito. Begin for 2 points by Begin. Bigyan ka man sisbog. Para muna. He scored 23-15. Oras 5 minutes flat. Alani. Wait lang. Ayaw. Kaya ulitan kita. Alani, pasta Mendoza, ganda ng pasa. Alani po, 2 points pero lumwa. Riba by Alani. Pero wara. Riba by Alani. Nakalaban. Alani tumira. Pero wara. Pinasa gali. Pasip Alani from the side. Pero lumwa. Riba by Mendoza. Galing by Danao. Hop! Foul. Danao. Bako na ba yung kagamo kalaban naman? Kaya gani. Kalaban niya gyapon sila yan. Oh, dili iba sinakaupod. Gimpakanan siya yun. Dilo pag iano kay dili kaya ang 40 minutes. Rexford, dumadala ng bola. Tinira, wara. Budoy. Panday, tinira. Jojo, dumadala ng bola para sa pamilya. Hi, George! Jojo. Hinaharap si Panday, Sumalaksak. Buglang. Wara. Panday. Foul counted. Good for 1 for Panday. Yung foul play. Natural. Jumper doors to ready. Yes, water guy 2. Dahil na kayo may naman na si Nunoy. Pag si David. Good for 1 for Panday. Daday. Hinaras natural. Unang Huta kayo na. Unang nako pa rin. Umangat. Rexford. Dumadala ng bola para sa pamilya. Wala. Labaw ni Panday. 1 for 2. Ay, wala. Vlog ini vlog. Panday. Supahan sino? Go for 2. Pagsampaka. Unang pinasaan Jojo. Utang na Dexter. Jojo, sumalaksak. Sumabay si Alani. Yes! Sumabay ka na! +1. Na ito. Bonus row. Jumpers get ready. Foul counted dito kay foul counted ni Dugil. Jojo. Pero daw ini sabi ni George. Plus. Ako nagbilang. Kay Dugil na, kay Dugil. Si Alani, agent ang foul. Ay, atin na si Palgon. Pumahabas. Jumpers get ready. Na naman siya, tiyo. Yan ang pagsuot. GC, awida daw ini. Awidan mo lang. Natural. Pinasakan. Ford. Panday. Rebound ni Jojo. Madala ng bola. Kinuot. Renang astil ba? Diar, Budoy, Potri. Laya mo. Diar, gumadala pa rin. Kinuot ni Jojo. Ganda ng pasa. Grabe talaga, boy. Good for 2. Panday, dumadala ng bola. Panday, umaras ni Budlang. Tinuot. Pinasa ni Jojo. Nakakami. Panday. Go for 2 for Panday. Tamayo. Kumuot na nanono sa festival. Kinuot ni Budlang. Lubang pa rin na Tamayo. Kumuot na nanono ni Bujibat. Nakuha ni Alanib, dumadala ng bola. Sumalaksa.
Go for 2 for Pakdan. Score! Ay, score! Dugil. Oras 1 minute and 20 seconds. 22 na ito pero natin tanda.